गुपचुप निया गुपचुप खट्टा मिठा गुपचुप थरे जी गुपचुप खाइबा से तार स्वाद भूली पारिबनी। आस आस मो पाखरु खट्टा मिठा गुपचुप खाओ। अरे सांग माने देख गुपचुप चलो आमे समस्ते गुपचुप खाइबा। अनेक दिन हेलानी मु गुपचुप खाइनी। ना ना मु गुपचुप खाइबिनी। मम्मा बाहर किछि भी खाइबा को मना करिसंती। बाहर खाइबा खाइले पेट खराब हुए। अरे कुनी गोटे दिन खाइले किछि हेबनी। आस आस आम सांगरे आसे। किरे पिला माने गुपचुप खाइबा? हाँ मयूर आंटी आमको 3 प्लेट गुपचुप दिया। अच्छा ए निया। एमिति सब छुआ गुपचुप खाइले आउ तापरे निज निज घर को फेरी गले। माँ चढ़े कुनी को अपेक्षा करिथिला। अरे माँ तो आसीगलु जा मुह हाथ धोई आसबु। मु तो मन पसंद खाइबा रांधिची। माँ मते ना आज भोक लगुनी। मु आज सांग मानक सह गुपचुप खाइके आसीची। मु तते मना करिथिली ना कुनी बाहर किछि खाइबुनी तो पेट खराब हेइ जिवो। माँ मोर इच्छा नथिला। मो सांग मानक पई मु आज खाइदेली। मोर भूल हेइ गला माँ। मु आ दिने भी बाहर खाइबिनी। तुमे आ रागोनी। अच्छा अच्छा मु आउ तते रागुनी। सुन माँ आउ जदि केबे तते गुपचुप खाइबा को इच्छा हेबा मते कहिबो। मो घरे तो पई गुपचुप तयारी करि देबी। तापरे कुनी घर भीतर को गला। रेणु रोषेई करुथिला। हठात किछि भांगिबार शब्द शुणी से चमकी पड़िला। अरे घर भीतर एमिति कोन शब्द सुभिला? माँ कुनी तू ठीक अछु तो? एमिति कही माँ चढ़ी घर भीतर को गला। से देखिला कुनी गोटे ग्लास भांगुथिला आउ हसुथिला। हा 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 मो भांगिबी। घरर सब जिनिस भांगिबी। एइटा भांगिबी सेइटाई भांगिबी। मो सब किछि भांगी देबी। हा हा हा। माँ कुनी तू एसबु कौन करुचु? तू ठीक अछु तो? ए के तो मते अटकानी नहले मु तते भी भांगी देबी। हा 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 हा। शांत हे कुनी तू एसबु कौन करुचु? हे भगवान मो झियर हठात कौन हैला? चुप कर। मो तो झिय नुह। मु हेउची मु किए? मो तो किछि माने पड़ुनी। मते नाचिबा के इच्छा होची। चल चल गोटे गीत बजा। ला 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 ला। मो भलो झियटार हठात कौन हैला? मारी मु तते एबे हॉस्पिटल नै जिबी। तापरे माँ चढ़ी शीघ्र ऑटो आनी कुनी को धरी हॉस्पिटल गला। ए तू मते कोठी कि जाउछु? अरे माँ आमे पार्क को बुलिया पई जाउची। तू चुप हे बस तो। छाड़ीबिनी मु काहाकु भी छाड़ीबिनी। समस्त को मारी देबी। ए ऑटो रह मु तते भी मारी देबी। ए कौन चिकी तू ए सब कौन कहूचु? तू ठीक अछु तो? नाई रेनु मो झिया जमा भी ठीक नहीं। आज स्कूल रो फेरिला पर ही एमिति पागलामी करूची। बुझी पारुनी मु एबे कौन करिबी? काउ भौणी मो झियर भी सही अवस्था। मु एबे ताकु धरी हॉस्पिटल जाउची। तुमे भी मो सांगरे आस। तापरे सेमाने दुई छुआ को धरी हॉस्पिटल गले। सेठी पहुंची सेमाने देखिले अधिकांश चढ़ी हॉस्पिटल रे अछंती आउ सेमाने पागलामी करूचंती। अरे सांग माने तमे माने आसी गलो। देखो ए डाक्टर ना हमको इंजेक्शन देबा को चाहूची। कोन हैला? ए डाक्टर हमको इंजेक्शन देबा? समस्ते डाक्टर को धर आमे ताको इंजेक्शन देबा। अरे समस्ते निज निज छुआ को धर। मु तांको शीघ्र निद इंजेक्शन दिए। एमानकु शांत कले जाई मु किछि करि परिबी। गुपचुप निया गुपचुप। ए कौन आज केही भी मो गुपचुप दुकान को आसिलेनी। मु एबे मो घर को जाए। काली गुपचुप धरी जंगल रे बुलिबी। केही ना केही तो मो पाखरु गुपचुप खाइबे। ए मयूर किए? आगरु तो मु याकु आम जंगल रे देखिनी। से आम जंगल को आसी गुपचुप काहे बिक्री करुची? मो झियो से दिन या पाखरु ही गुपचुप खाई घर को फेरिथिला। काऊ आउ मिटुर छुआ माने भी या पाखरु गुपचुप खाई फेरिला परे एमिति पागलामी आरंभ करिथिले। निश्चय किछि रहस्य अछि। एक कथा जानिबा पाई मु एबे मयूरर पछे पछे जाए। एमिति चिंता करी माँ चढ़ई मयूरर पछे पछे गला। किछि दूर गला परे से देखिला मयूर एक जगार अटकी गला।
ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପିଶାଚିରେ ବଦଳି ଗଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସତରେ କେତେ ବୋକା। କେହି ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପାଗଳ କହି ମାରିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପିଶାଚି ତାହେଲେ ଆମର ଏମିତି କ୍ଷତି କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ପରିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ପିଶାଚି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ପାଗେଳି ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମଲା ପରେ ସେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି। ପରିମା, ସେ ପିଶାଚିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ପରି ପାଖରୁ ଉପାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ, ଖଟା ମିଠା ଗୁପଚୁପ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛି? କଥା କ'ଣ କି ମୟୂର ଦିଦି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ତୁମ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚିର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଗୁପଚୁପ ବନଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଶାଚିର ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏ ଚଢ଼େଇ ତା ଗୁପଚୁପରେ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି? ମତେ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ତୋ ଗୁପଚୁପ କେତେ ଭଲ। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପିଶାଚି ଠିକ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ହଁ ହଁ ମୟୂର ଦିଦି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ଯେମିତି ମୟୂର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କଲା ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପରେ କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲୁ? ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ବଞ୍ଚା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଶାଚି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ।